خیلی سنگین هم موزه بود. این بچه‌ها سه بخونیم از بچه‌ها این جزئی بره همه بره I remember the first time I saw Taziyeh. It was in my hometown of Nishabur. I must have been 5 or 6 years old. I remember the colors of the flags, the smell of incense, and the food. It was during the month of Muharram, on the day of Ashura. The whole town would stop its everyday doings and prepare for the ritual. It was as if time stopped. This is the day when Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad, was killed in the desert battle of Karbala along with his family. This battle, 1400 years ago, marks the second conflict between Shia and Sunni Muslims. The core Taziyeh plays tell the stories of this battle. Taziyeh is traditional Iranian theater. The stage is round and barren, like a desert plain, and the repertoire consists of more than 150 plays, ranging from tragedy to comedy and grotesque. Taziyeh is a community event, and each region has its own troupe of performers. The tradition of Taziyeh is handed down from fathers to sons, generation after generation. Each play begins with a song that summarizes the story being told. The text of Taziyeh is poetry. The parts of protagonists, women and children is song. But the villains always recite.
چون که از دل می رو باید می غبار زنگ را. They know their parts by heart because they've been doing it since childhood. But because they want to show that they are not that character, they always have the text with them. And from time to time, they take the text and they look at it. The stories themselves are very simple. There's a group of people who fight for their ideas, for their beliefs, and for their freedom. And there's another group of people who are oppressors and who are trying to stop them. This is timeless. Everywhere this happens every day. In Tazia, the performers have a passion for these plays. Although as a religion they love and respect these characters, but as performers they love to be on a stage and interact with the audience. It's like Greek tragedy. Why do we still perform them nowadays? Because they are all about the essence of humanity. Like Shakespeare, it is about the essence of humanity. It doesn't matter where it happens, it doesn't matter what the nationality is, because the essence of humanity is unchangeable. In 1975, I traveled throughout Iran in search of Tazia performers from different troupes with different styles. We rehearsed for many months. We performed a repertory for the Festival of Arts in Shiraz, the People's Festival in Isfahan, and the City Theater of Tehran. In 1979, I left Iran for New York. Going back to Iran for the first time after 23 years, I was really shocked because I couldn't recognize the country, I couldn't recognize the city, I couldn't recognize the streets. And if you take me to the part of Tehran and said, go to that part, I didn't know how, because it was a lot of changes. And then I went to see it as here. I saw the traditional Tazia form that I had loved since childhood unraveling. The character of Imam Hussein is a martyr. He knows he's going to die. But when they do Tazia now, he's always crying in order to make the audience cry. It's very melodramatic. If you put a very small movement in the wrong place, you ruin everything. Children are reciting instead of singing. And the music, it's over 300 songs that you have to know by heart and use.
You have to learn it from childhood. But because they don't have time, they change it to Hijaz, which is a more Arabic style of singing. It doesn't work. They use these microphones, which takes their movement away from them. And it doesn't belong there. For example, Imam Hussein is dying. He's lying on the floor covered in blood, and there is a big microphone in his face. It's really absurd. This is not the Tazia I remember. So many months we deal with a show in a conceptualized way, and their names on a piece of paper, their dates of birth, their places of their village names, and little by little you start to formulate in your own mind a picture of who these people must be, and I start to form such an attachment with these people months before I even get to meet them. It's amazing when you see them. It's as if these 20 years there is no distance. You would think that after 20 years, many things change in your part, many things change in their part. But when you see one another, it's exactly like the day that you left them. There's no time passed, it seems. But making a Tazia work for a New York audience requires a lot of changes, and there isn't much time. سنگو که زدین همه اینجا. حالا اینجا رو میخوان همین حالت باشه یا ما سوار جنگ بکنیم؟ نه دیگه سوار اسب که شما اینجا چیز میشین دیگه اون تیکه‌ای که نه الان من سوار شدم دارم میرم دوباره رو قایم میام. به هر حال باید یه منطقه‌ای باشه که روبروش باشه، یا از پله که میاد دم پله بیستد یا بیاد وسط بیست. بعد از این بعد سلطان قیس میخونه، یعنی روز وصال بگه باید سلطان قیس بخونه بعد بیاد قشه بخونه. چون وقتی قشه خونده رفت میدون، من وقتی که برم لباس بپوشم برای سلطان قضیه عوض نه همین جای این قش باشه، بعد از قش روز وصاله و جنگه، بعد سلطان قیس میاد. خیلی خوب، بعد 4 وقت بخونی بعد جبریل بیاد. نه اینجا میگیره که بعد از اونجا که راه میافتن جعفر میاد، نه همه از اونجا میاد. متوجه شدی؟ نه جبریل همونجا با میسه، نه که میاد دور من بالا با میسه. من وسط اونجا با اسب میسم. خیلی زیبا. My name is William Beeman. People call me Bill. I first met Mohammad Ghaffari, in fact, at a Tazia conference that was held in conjunction with the Festival of Arts in Shiraz. Quiet! And from that time on, we became very firm friends and co-researchers. We
ended up doing research on Tazieh and also on Ruhozi, on this comic form that we have in Iran. And we've known each other now for more than 25 years. Here was a person who really was a master of the form. He was exposed to Tazieh as a very young child and really grew up with the tradition. So from the very beginning, his modus operandi as a producer has been to assemble the very best performers from traditional troupes from all over the country, put them together in an ensemble, and really make a wonderful team of performers. قبل از این جاهای دیگه حتی تو خود ایران می‌بینی بهترین گروه رو برمی‌دارن میبرن یه جا و عملاً موفق نیستن. اینجا این کاری که ایشون کرده این که اصلا یه اتحاد بده به یعنی یه حالت فراملیتی به اینا بده. وقتی اینطور بشه دیگه کار میشه گروهی، یعنی ترتیب، اصول داشتن. وقتی اصول داشتن دیگه مشکل خود به خود حل میشه. خواننده خوبی هستش، تو کار خودش هر کدومشون خبره هستن، نظم و ترتیب هم چاشنیش میشه و یه مدیریت قوی هم بالا سر این کار هست دیگه. پس باید حتما خوب بشه. دیگه دلیلی نداره که درست نشه، اصلا دلیل نداره درست نشه. من کمال علی عباسی، ایشون هم مجید علی عباسی هست. دوتا برادریم که در نقش دو طفلان مسلم، مجید عبدالله و اهل بیت امام حسین است. بله. نظر من میشه لباسشو بپوشه ببینم چجوریه؟ نه یعنی چی بازی نکنم. ولی این شیرین میخوام آره جوان‌تر که بود. خدا اول این نقششو درست روز اول ما داشتیم تمرین می‌کردیم، شیر رو گرفت توی باشگاه تلویزیون بودیم، یادت تو شیراز. همه انقدر گریه کردن، من اون روز تعطیل کردم. همه هنرپیشه‌ها این شیر رو گرفت بدون لباس. حالا اون خیلی خوب محمودم اینا رو که می‌بینی از همین یاد گرفته. بله. اون اول پیر کاره. بله. یه گوشیش نی؟ من توجه نداشتین، من دیدم یه گوش نداره. برنامه گذشته‌ای که ما در اروپا داشتیم با آقای غفاری در فستیوال 2000 پاریس، اونجا گفتم که بسیار مهمه این نقش ایفای شیر در تعزیه قتلگاه مخصوصاً. ما باید چه کار کنیم؟ خلاصه پیشنهاد کردند و این نقش رو من برای اولین بار اجرا کردم.
صدا توی بلوک میفته، اگر اون مراحل تکمیلیش رو رد بکنه خب بعد میتونه 2 مرتبه همون موافق یا شهادت خون بشه. اگر که رد نکنه مخالف خون میشه که ما قسمت دومش نصیبمون شد. خیلی بد میاد این لباسا. آقا میگی یه عکس از من بگیرن اینجوری؟ داره میگن، داره فیلم میگن. ما هر چی بپوشیم مهمون میاد. یا باش کار کن، همونجا دوش برو. یه چیزی داره به هم فرو میاد، پدرم داره در میشه. آهن این چی کردن؟ آهن دنبه پدرم در اومده. یه آهن داره اب نداره نچرخونش. آقا نگران که میزنه من سیاه تنظیم که میگیرم. نه نچرخون این چی میشه. یکم وقتی سپرتو از اونجا میاری گلش نده، چون اینا برای تو خیلی محترمن. ببین وقتی میای اینجا، بیا اینجا قشنگ زانو بزن، اینو بردار قشنگ بیار اینجا. اینک داری یه مراسمی انجام میدی، چون اینجوری که با پا بزنی یا پولش بدی چیز نیست. این مراسم. قبول آقا، قبول. برو. یادم میاد که وقتی که اولین تعزیه رو خوندم تو دهمون عاشورا بود، محرم بود، اونجا تعزیه داشتن میگرفتن. من این بچه‌ها رو جمع کرده بودم بغل تعزیه اینا تعزیه برگزار شدم، الکی میخوندم، هر چی اونا میخوندن منم میخوندم. اینا دیگه از دست من ذله شده بودن. گفتن پسر فلانی تو تعزیه رو دوست داری؟ گفتم که آره من عاشق تعزیه. گفت میخوای بخونی؟ گفتم آره. از این بهتر چی میشه؟ بعد گفت خیلی خوب شب میام با پدر صحبت میکنم، فردا میرم تعزیه. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم به همین راحتی؟ گفت آره همین راحتی. حالا اون می‌خواستن از شر من راحت شن. هدفشون این بود. هدفشون که من بخونم نبود. فکر نمی‌کردم من دیگه یه روز دیگه بیام و بعد شروع کنم بخونم. همه چیز خوب دارن از تعزیه حذف میکنن. تو اینا رو یاد بگیر، بزرگ شدی این کارا رو بکن. نسخت باید همیشه اینجا باشه. گاهی هر یک روبی فقط برداری نگاه کنی بذاری، نه که حفظ نیستی. برای اینا نمیکنن. اینا شکستن همه چیزا رو. نه داغون کردن سنت. میگه من حالا دیگه چی حفظ نمیکنم. نه که بلد نباشی، فقط این به عنوان اینه که تو اون شخص نیستی، تو کسی که اون شخص رو داری بازی میکنی. آقا این شمشیر رو باید درستش کنی. ببین اول شمشیر بنداز، بعد سپر همونجا ولش کن که بیفته. بعضیایی که تعزیه میخونن این نعمتی که ایشون داره ندارن. یعنی کسی که پشتوانش تعزیه خون باشه، اونم پدرش بشه، که بگه آقا از اینجا برو، از اینجا بیا برو، اون غلطه، این درسته. حالا بعد از نبودن ما چه مشکلاتی خودش پیدا کنه دیگه به خودش مربوطه، بعد خودش تلاش کنه. هر کسی نمیتونه. یعنی اگه ایشون هم دوست نداشت و علاقه من نبود، خب داخل این معرکه نمیشد. همینی که اومده داخل این معرکه معنیش اینه که تو خونش هست و دوست داره.
آمدی زعفر دیگه. دیر آمدی زعفر. شما از جلو. برو راه میفتی برو. شما باید جلو باشی. به همون ترتیب اینجا که باید نیش بزنه نمیزنه و جایی که نه الان بهش میگم اینجا که باید نیش بزنی نمیزنی اینجا بری برو Gada. من چوبو بالا سرش دارم برای نمیزنم. من خودم بچه بودم اندازه مجید یا کمال بودم همین آیه حسن احمدی پیرمرده که دو هل میزنه اینا می اومدن دهاتی ما تعظیم میخوندن صبح که می اومدن طبل میزدن من نشستم پاشون تا شب نشسته بودم دیگه ناهارم نمیخوردم همینجور نشسته بودم به عشقی تعزیه و اینا نشسته بودم پایینا گوش میدادم. این کار تعزیه همش صدانی مقدار به قولی معروف هم قیافه هم قد و اینا هم روش هست. مثلا تا ایشون هستن خب مثلا بهتر بهشون میاد هور بخونن یا اول فرد بخونن با مثلا قد و قیافه که دارن. تو مثلا من بخوام اول فرض بخونم یا شاید هور رو بخونم ما هم اکثرا به قول معروف اولیا خونی میخونیم نقاب مثلا مثل زینب حضرت زهرا یا لیلا مادر علی اکبر مادر قاسم اینا رو بیشتر میخونم. او حاکم از کوفه و اطراف کوفه را شرفت از او جمله اشراف کوفه را I'm David Balding, and I'm the artistic director and producer of Circus Flora. This was a bizarre situation because I brought with me some young Russian Cossack riders. We call them zhigits from the Caucasus, and they don't speak any English. So the combination of the Taziye performers who only speak Farsi and my horsemen who only speak Russian was bizarre in the true sense, but we muddled through it all. And horsemanship is a universal language. If you are a good horseman, you're a good horseman whether you come from Russia or Iran or South Carolina. Just ahead of us on the left is a 6-story building right here on the left. And it's rather unusual building because it has these columns.
Was that the plan of the builders? Well, in fact, it was not the plan. And همه از این آتشخاله خوردن قاب دادن. این حس تو فرانسه من دست اصلا آدم احساس نمی‌کنه چون اینجا از همه جور آدمی هستن. مثلا ایرانی هم هست این تو. خب آدم احساس کنه مثلا غریبه و این چیزا البته شاید هم آدم خیلی مثلا به مدت مثلا یه سال بمونه این احساس از بین بره. چون الان مثلا ما اومدیم مثلا تو هتل مثلا میخوریم مثلا میایم اینجا تمرین میکنیم همه چی برامون فراهمه مثلا. ولی مثلا اگه بیایم یه ذره سختی بکشیم ممکنه این احساس ازمون بره. یعنی اون ایران خودمون رو ترجیح بدیم به این. بگونه همینطورم باشه. آره I don't think anything's going to go wrong, but just to be careful. آن کدام مرد بشین علم قرآن آن دشت سرزمین کربلای که دائما پر قوقای رفیقت نی بزن تا می توان جان رفیق مرا یاد آمد از فصل جوانی اسمی دیمون حالا میگن کاتیون چه بلخا متوجه شدی؟ خیلی دیما سابقه داره. اون اولاش که بود چون من در سنی 10-15 ساله بودم بارون زمستون بود بارون اومد و آب زیاد اومد و دیمون خراب کرد و رفتیم و وقت یک سال 7 ماه بعدش که شد از طرف محمد رضا شاه کمک بهمون دادن یخته با چرا کردن برامون اونجا یکی اتاق و اینایی ساختن برام. اخون داره اسمشو گذاشتن شابا. بعدی که انقلاب شد که شاه رفت و این کاراشو موقع گفتن اسمشو گذاشتن اسلام آباد. حالا یه جا میگن اسلام آباد اما تو اون شناسنامه و چیزامون همون اینه کاتویان چه بلخار عمل بلخاریم به هست 12 کیلومتر تقریبا داریم تا اصفهان. چند تا میکنه اینجا؟ چند تا میکنه؟ سه تا میکنه. و دیگه اون خلاص شد. حالا از نو که شروع شد بعد از جنگ یه ذوالفقار یه ذوالجنا. ذوالفقار شخون حالا ذوالجنا هیچ چیزی گفتگو میکنه و میاد پایین میفته تو قطرگاه. اوایل انقلاب یه سریا 8 آتیشه بهتر بگم براتون بودن که متاسفانه جلوگیری میکردن. یعنی اگه ما تعزیه می‌خواستیم بخونیم باید از 7 خان رستم رد می‌شدیم یه تعزیه دیگه بخونیم. یه سری مشکلات قبل از انقلاب داشتیم با اون رژیم داشتیم که گفتن آقا برید اونجا اجازه بگیرید بیاید تعزیه بخونید. یه سری بعد از انقلاب با آدمایی که نمی‌دونن تعزیه چیه ما مشکل داشتیم. بعد می‌رفتیم از اونها اجازه می‌گرفتیم، می‌رفتیم شورا ببینیم، فلان ببینیم، کمیته ببینیم، یه تعزیه می‌خوایم. In Islam, there's always been a question about the representation of living things. Performers in Tazieh actually undergo a bit of sophistry in their representation, and that is they can be said to not be depicting living things, but reciting a story. Even so, you know, there are some very clever religious officials, and they'll say, not only are you depicting live figures, but you're singing. And music is also suspect in many conservative Islamic circles. Well, the performers can say, well, we're not
really singing. What we're doing is chanting, just like the muezzin in the mosque. We're chanting our lines, and it would be the same thing as if we were chanting the Quran, except that we're chanting the story of Imam Hussein, which is a religious story, and so you see what we're doing is not music. از سن 10 سالگی بنده در تعزیه، یعنی بچه که بودم اومدم علاقمند شدم به تعزیه. به قول شما همون هنری که میفرماید، اون هنر منو گرفت. از اون موقعی هم که با آقای غفاری شناس شدیم دیگه کار ما رونق بیشتری گرفت که شیراز میبردم ما رو، اصفهان میبردم. بله از اون موقع ما شناس شدیم و تقریبا 2 سال پیشم که فرانسه اومدیم و ایتالیا رفتیم و الان هم که قسمت شد اومدیم آمریکا و بله تا خدا چی بخواد اگه زنده باشیم، چون 65 سالم دیگه آخرای عمره. اون زمان شما بچه بودیم، اتفاقا در تهران نزدیک خونه هم نزدیک بود، نارمک بودیم. من مثلا تاکسی داشتم، هر شب بعد برنامه‌ای که داشتیم منصور حلاج بالاخره رفت آمد با بابا می اومدیم و میرفت. روزگار دیگه روزگار. آن کدام مرده ویسین علم قرآن یه چیزی که میگن میزنین دقت کنین بنویسین یادتون بمونه. بزن آقا. الان 1000 مشکل دیگه داریم، مشکل سر داریم، مشکل اون داریم. اذیت نکنین دیگه. میدونین که نباید بخونین. حالا 2 خط مثلا بیشتر خونی یا شما بیشتر خونی چی میشه؟ محمد جان بزن. ولی اگه مثلا 5 خط بیشتر بخونین ولی مردم بلند از وسط برن بیرون، شما همونجوری که دارین میخونین ببینید دارن یکی تق میرن بیرون، اون وقت بده. چون من کار کردم میدونم اینجا رو. میتونین 4 ساعت هم بخونین. خب بخونین، مردم بعد از نیم ساعت بلند میشن میرن. تو ایران مردم عادت دارن میشینن. اینا زبون اصلا نمیفهمن شما چی میخونین. بله چون نمیدونن خستگی میاره. خسته میشن، بلند میشن میرن. من تمام سعی میکنم کوتاه میکنم برای همینه. من نمیخوام شما وسط هستین مردم بلند شن برن. پس لطف بکنید اینو خواهش. پس یادتون بمونه هر جای شمشیر باران بکن What time do you think we're going to come in tomorrow?
do this address at 11. I know 9:30. It was the Taziev Ali Akbar. I was moved by the performance. It was a very sophisticated theater in which one is made to imagine things. It's ultimately a story that is well told, a story that is told in a way that will become moving and will become of visceral interest to every member of the audience. I think that's what made me want to do it. And while our connection with Iran at the moment is anything but strong, nonetheless, it is a country with a long, long tradition. And my sense is not that we need to have political dialogue with everyone, but I think that we have to have a dialogue with the kind of human messages that cultures have developed over the long run. I've always been very, very interested in Iran as a culturally rich and complicated place, and very interested politically in the struggle now between conservative elements in the government in Iran and reformers, and fascinated about what the political struggle in Iran means in terms of world Islam and also the relationship between the West and the East. So, and like most New Yorkers, I've been seeing a lot of Iranian cinema in the last couple of years and really loving it. So I thought this sounded fascinating, and I didn't know anything about the Battle of Karbala. I had to read a little bit about that. I sort of knew a bit about why some Muslims are Shiite and some are Sunni, and so I sort of knew a little bit about Imam Hussein, but I thought it would be an interesting experience, so I went. The lion at the end of Imam Hussein is sort of the moment that I kind of fell in love with the form. And I thought at that moment, just give up on all the things that you know you don't understand. Go read a book if you want to learn more about the Tazia, if you need to learn more about Islam or about Shiite Islam specifically, or Iranian history. There are books that you can go read them, but at the moment you're in the presence of really incredibly effective theater, and you don't need anything more than your own humanity to say, okay, there may be other levels intended, but I know that this level at least is speaking very powerfully to me, and I know that I share it with someone in a village in Iran, and that's a moment of incredible communication. And I think that that's, you know, I mean, it would be impossible to be a playwright if you didn't believe that those leaps of imagination were not only possible but valid.
there are some people whose minds will never be changed, who feel that we would be much better if we lived in some kind of isolated capsule, free from the rest of the world. But I think there is something extraordinarily important for us living in the present, to have a dialogue with the past. And we can only have a dialogue with the past through the works that people who lived before us have left us. And some of the works that they've left us are religious, some of them are political, some of them are physical. But the ones that I think are most apt to speak to us are poetic, are artistic, the works of art that they've left. من یادم میاد حدود 24-5 سال پیش ایشون اومد اصفهان و یه گروه میخواست. توی زمستون فوق‌العاده سردی بود و ایشون توی این دهات میگشت تا تعزیه خونه‌های پیدا بکنن و یکی جمع بکنن. اون موقع برای خودش یه جشنواره توی ایران راه بندازه و از ماحصل اونا امروز بخواد اینجا حق مطلب شهدا بکنه. اون خیلی ساده به چشم میاد یا به دید رد میشه، ولی لااقل اینشه که من سابقه چیزا دارم یه چیز حدود 30 سال مثلا تا امروز مثلا ماها بگیم که خب بچهای ایران اومدن در مرکز آمریکا مثلا جایی مثل نیویورک و تعزیه خوندن. که تا چرا کنند این گوسفندان وای وای